बर्तमान आरंभ करुच्ची। नंबर 8 रे देख अछि 5 खंड अंक अछि मु 3 खंड अंक इंपोर्टेंट अंक 3 खंड देखि कर दोची आउ 2 खंड अंक तुमे पिला माने करिवो कारण ए सेशन 20 मिनिट भीतर मु 3 खंड अंक सारि देबी। वर्तमान होची तुमरो 3i मु करिबी 2i i भी और v ए 3 खंड अंक इंपोर्टेंट अछि 2i i v एंड v देखो मु 2i रे स्टार्ट करछु। ओके नंबर 8 2i नंबर 8 और 2i देखो पिला माने नंबर 8 और 2i होची क्वेश्चन देछि tan इनवर्स x प्लस ऑफ tan इनवर्स y प्लस ऑफ tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाय 2 देछि देखो पाई देछि इज इक्वल टू देछि पाई। ओके पाई देछि मु कहि दिनु एटा एंगुलर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 देछि पाई पाई और एंगुलर 180 डिग्री। सो तापर नेक्स्ट देछि कोन 2 प्रूफ करे कहि देखो प्रूफ करे देछि हमें प्रूफ करे x plus y plus z इक्वल टू x है 2 प्रूफ करबा 2 प्रूफ करबा x plus y plus z इज इक्वल टू x y z हमें एया प्रूफ करे एटा बहुत इजी जो एटा इनवर्स फॉर्म आसला तो कष्ट लागु किंतु एटा बहुत इजी हमरे तो मुझे इतना करो थ्रीटा भी बहुत इजी हो से एका टाइप होता पाई बाय 2 छै एटा पाई अछि एका सेंस देखो हमें केमिति देबे tan इनवर्स x लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा 1 नो tan इनवर्स y इज इक्वल टू थीटा 2 नो एंड tan inverse of z is equal to theta 3 now. So tan inverse जगह पे कौन theta 1 बसेगा so theta 1 tan inverse जगह कौन बसेगा plus theta 2 plus of theta 3 कौन आएगा is equal to कितना pi। एनी डाउट किसी से तो हमने नहीं बुझा कि नहीं बहुत इजी है कारण tan inverse को theta बसे दो tan inverse y theta 2 दो tan inverse को theta 3 दो so theta 1 plus theta 2 plus theta 3 जो pi तामे कौन है गोटे वैल्यू थीटा तीनटा वैल्यू तो गोटे वैल्यू से अपना राइट साइड लेना सो थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2 देखो मतलब बोली जदि tan इनवर्स तो थीटा 1 तारे tan थीटा 1 ता केता हो x नो डाउट tan थीटा 1 ता x हो सिमिलरली tan थीटा 2 ता केता हो कहलो y सेबा tan थीटा 3 ता केता हो z एटा तो कोन जानि जाओ कुछ कष्ट नहीं बुझिबा सो हमें कोन बेटा थीटा 1 थीटा 2 रखी थीटा 3 सब बनेगा थीटा प्लस से कवर नो डाउट एटा माइनस है so pi minus of theta 3 pi minus of theta 3 so theta 1 plus theta 2 का कितना कहलो pi minus of theta 3 both side tan गुण दो लेफ्ट हैंड साइड tan गुण राइट हैंड साइड tan गुण tan गुणले कोन में देखो tan में यदि गुणी देबा कोन में देखो tan गुणी देले tan theta 1 plus of theta 2 is equal to कितना कहलो tan pi minus of theta 3 pi minus of theta 3 देखो ऊपर साइड tan गुणी देखो ऊपर साइड tan गुणी देखो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 का कितना कहलो tan पाई माइनस थीटा tan एटा tan a प्लस b फॉर्मूला पड़ो कितना हो tan a tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा 1 into tan थीटा 2 is equal to देखो tan 180 पाई मींस 180 डिग्री tan पाई माइनस थीटा थीटा जो माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा 3 काई कहलो तुम कह दोची 180 को सेकंड पार्ट में tan का सेकंड नेगेटिव हो एबे देखो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बुझी परछो तळो ए डबल में हरटा नेकी तादर मल्टीप्लिकेशन करबा ताले एका एलएचएस से केतना देखो एका साइड रे कहूची एलएचएस से केतना रहले देखो tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan थीटा 2 इज इक्वल टू देखो 1 में माइनस tan थीटा 3 मिला केता हो माइनस ऑफ tan थीटा 3 माइनस इनटू माइनस केता हो माइनस इनटू माइनस केता हो प्लस है प्लस केता है tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 3 देखो मु ये माइनस ऑफ tan थीटा थीटा माइनस ऑफ tan थीटा थीटा ए पावर से कोन आइबो प्लस आइबो देखो प्लस कर दोची केते ना tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan थीटा 2 प्लस ऑफ tan थीटा 3 इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस ऑफ tan थीटा 2
प्लस ना इनटू सॉरी इनटू এটা মল্টিপ্লিকেশন টা ইনটু আছে ইনটু tan থিটা বেশ রাইট হ্যান্ড সাইডটা মল্টিপ্লিকেশন আছে tan থিটা মানে ইনটু tan থিটা ইনটু tan থিটা দেখো আমি tan থিটা মানে কোন ধরছিলু x tan থিটা টু এটা y ধরছিলু tan থিটা 0 টু z তো ভ্যালু বসে দিলে এটা কেতে হবে tan থিটা মানে কোন আছে x প্লাস y প্লাস z ইজ ইকুয়াল টু x y z এই প্রুফ করেছিলাম প্রুফ হয়ে গেল দেখো এই প্রুফ করেছিলাম এইটা আমি প্রুফ করেছিলাম মানে প্রুফ হয়ে গেল বুঝি পারলো না ভাই তো এইটা আমি প্রুফ করলাম 2 এটা ମୁଁ তাহলে IB ଆଉ B টা କରିଦେବି IB B କରିଦେବି এটা সেশন ମୋର লাস্ট পেपर ଦୁଇ ପର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ IB ଆଉ B କରୁଛି ଏବେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ସୁଭାଷ ସାର୍ ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ ସୁଭାଷ ସାର୍ ଜାଣିଛ ତ ମୋ କାମ तो लग जाओ इधर बसो ना IB देखो नंबर IB टा देखो IB टा होची कोन होची तुम्हारो tan इनवर्स x ना if r स्क्वायर देछि if r स्क्वायर टा के देछि r स्क्वायर के देछि यदि r स्क्वायर टा केते होबो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर देछि ताला हम प्रूफ कोन करबा so prove that tan inverse हमें प्रूव करें tan inverse yr by xr yz बोलते सॉरी yz सॉरी yz by xr plus tan inverse zx by yr tan inverse zx by yr plus प्लस देछि तुम्हारो tan इनवर्स xy by z tan इनवर्स xy by z दैट इज r z r सो हमें प्रूव करेंगे इज इक्वल टू कहते हैं पाई बाय 2 के लिए प्रूव करें इज इक्वल टू पाई बाय 2 हमें पाई बाय 2 के लिए प्रूव करें देखो हमें कोन करबा माइंड को जो ये हमरा टिके इंपोर्टेंट होते मोटा कोन करबा एटा तीनटा टर्म अछि हमें दुईटा टर्म को रखा ब्रैकेट में हमें दुईटा टर्म माने ए दुईटा टर्म को ब्रैकेट में रखा हमें एलएचएस ब्रैकेट में काई रखा पाई तो ब्रैकेट में काई रखा एटा को tan इनवर्स x एटा tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला पकेबा हमें एलएचएस नबा एटा को हमें धरला x एटा को हमें धरला y x प्लस y फॉर्मूला पकेबा x प्लस y फॉर्मूला x प्लस y फॉर्मूला में केता पकेलो tan इनवर्स x प्लस y yz by xr प्लस zx by yr whole divided by 1 minus 1 मु कहले फॉर्मूला कोन tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y रो फॉर्मूला tan इनवर्स x plus y 1 minus xy xy टा केता पकड़ yz by xr into zx by yr हमें ए दिगर विषय देखि गला प्लस ए टर्मटा अछि ए टर्मटा केते थिला केते टर्म लास्ट टर्मटा tan इनवर्स xy by zr ओके ए tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y फॉर्मूला के बेटा एनी टर्म को जितला माने देखो ऊपर लॉस ऑफ केता हो कहलो ऊपर लॉस ऑफ केता हो एठी देखो कोन करा एठी x मल्टीप्लिकेशन हे जैसा x कटि दियो एठी y कटि दियो z into z z स्क्वायर बाय r स्क्वायर हे ऊपर कोन होते देखो मु ऊपर ले लेउ छले किंतु मने रखिबा r स्क्वायर टा कते हमर एठी लिखि देउची r स्क्वायर इज इक्वल टू केते देला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एटा मने रखिबो मोटे लिखि देउची हमें प्रूव करा पाई बाय 2 प्रूव करबा हम एले से स्टार्ट करछु हमें पाई बाय 2 प्रूव करबा कोनरा सिमित में बेस कम अछि मते लिखि देबा देउची देखो हमें कोन करबा वर्तमान लॉस और एलसीएम टा केता देखो tan इनवर्स x y r एटी एलसीएम हो x y r एटले कोन माने तो y टा मल्टीप्लिकेशन देखो एटी y x का अछि y लाइन y मल्टीप्लिकेशन हो एटी केता y स्क्वायर z एटी सेडा कोन माने तो एटी x मल्टीप्लिकेशन हो एटा x स्क्वायर z तोटा सही रहा एटी अछि r स्क्वायर अछि एलसीएम हो r स्क्वायर माइनस z into z केता z स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर बुझी पालो ना बुझी पालो r into r r स्क्वायर रहला r स्क्वायर टा 1 देर में r स्क्वायर रहला z into z z स्क्वायर रहला गोटे r कटि दियो देखो a r कटि दियो ए आटा सब प्रूफ पळे दियो सो tan इनवर्स एटी कोन कमन आछो ऊपर दुटरू z कमन आछो z कमन आछो होइला केते x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अच्छा r टा जाइछ टू जाइछ
আর জেড দেখো এই আরটা যে সমান তলে ছিল আরটা উপরে পড়ে গেল x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই তলে রইলা কেতে দেখো x y আছে দেখো x y আছে r স্কয়ার মাইনাস কত z স্কয়ার আছে r স্কয়ার জায়গায় কোন বসাবো r স্কয়ার জায়গায় কোন বসাবো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার মাইনাস কেতে আছে z স্কয়ার আছে ମୁଁ কোন বলে লিখে দউছি সিন্স যেহেতু r স্কয়ারটা হবে কেতে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার যেহেতু আমার এটা ভ্যালু ଥିଲା এই কোনটা ଥିଲା কোন আমি r স্কয়ার জায়গায় যে r স্কয়ার জায়গায় এই r স্কয়ার জায়গায় ভ্যালু বসে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার প্লাস z স্কয়ার আছে এটি z স্কয়ার কটি এটি x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার উপরে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার কটি গলা কিন্তু দেখো আমার লাস্ট টার্মটা কোন আছে এই টার্মটা আমরা ছাড়ি যাইছি এটা এই টার্মটা আমি ছাড়ি যাইছি এটা মিশিব এই টার্মটা মিশিব কেতে মিশিব এটা করো tan ইনভার্স x y y কেতে z এটা আমার থার্ড টার্মটা আছে এটা আমি লিখিব এই টার্মটা আমি লিখিব এটি আমি ছাড়ি দিয়েছি এটি tan ইনভার্স এই যে ভ্যালুটা আমি এখানে গেলা এই যে লাস্ট টার্মটা ছিল এটা প্লাস এর কেতে tan ইনভার্স x y y কেতে z বর্তমান কোন দেখো বর্তমান আমি কোন করছে বর্তমান আমি কেমন করছি দেখো আমি এটা আমি তল টার্মটা লিখে দউছি এলে যেন লিখে দউছি দেখো এটা লিখুছি বর্তমান আমি কোন করে দেখো এটি কটি গলা পরে কেতে রইলা আছে আমার রইলা কেতে tan ইনভার্স rz বাই xy tan ইনভার্স rz বাই xy প্লাস tan ইনভার্স xy বাই z tan ইনভার্স xy বাই z বাই z দেখো z r হলা তো আমি পুনি এটা x এটা y ফর্মুলা পকেবা tan ইনভার্স x প্লাস tan ইনভার্স y ফর্মুলা পকেবা তো tan ইনভার্স x প্লাস tan ইনভার্স y ফর্মুলা পকেবা দেখো কেমন দউছি দেখো tan ইনভার্স x প্লাস y ফর্মুলা পকেলে কেমন দউছি দেখো tan ইনভার্স x প্লাস y rz বাই xy প্লাস এটা x প্লাস y xy বাই z r ডিভাইডেড বাই 1 minus 1 x into y rz by xy into xy by z দেখো z r কটি দিব xy কটি দিব এটি কেতে হবে 1 minus 1 টা কেতে 1 minus 1 টা হচ্ছে 0 এটি 1 রইলো এটি আমি লিখি দউছি যদি না বুঝি পারছো লিখি দউছি সো tan ইনভার্স rz by xr plus xy by zr whole divided by 1 minus 1 minus 1 টা হচ্ছে 0 something by 0 টা কেতে লাগলো something by 0 1 minus 1 টা 0 something by 0 টা কেতে লাগলো tan ইনভার্স মু লিখি দউছি তথাপি যদি না বুঝি পারবো rz by xy plus xy by zr divided by 0 1 by 0 টা 0 so 0 হলো মানে tan ইনভার্স something by 0 টা ইনফিনিটি দিব tan ইনভার্স ইনফিনিটি so tan inverse infinity হচ্ছে pi by 2 আমি প্রুফ করে দিলাম pi by 2 প্রুফ করে দিলাম মনে রাখো আমি pi by 2 প্রুফ করে দিলাম so এটা হচ্ছে নম্বর আইব লাস্ট নম্বরটা আজ ফোর্থ সেকশনের লাস্ট নম্বরটা আমি পড়ে যাচ্ছি যেটা তোমার হচ্ছে নম্বর ভি তো ভিটা দেখো আমি ভিটা করিবি তো এই নম্বরটা লেকচার এবে মু এ করছি যদি বা তোমার কিছু ডাউট থাকো মতে মু তোমাকে মানে ফোন নম্বরটা লিখি রাখো মু ফোন নম্বর কইছি লিখি রাখো না ফোন নম্বর ମୁଁ ପରେ କହିବି ତୁମ ଫୋନ ନମ୍ବର ମୁଁ ପରେ କହିବି ମୁଁ ରକି ସାର୍ ତୁମ ଫୋନ ନମ୍ବର କହିଦେବେ ରକି ସାର୍ ଫୋନ ନମ୍ବର କହିଦେବେ ଆପଣ ତୁମ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଫୋନ କରିକି ତୁମର ଯଦି କୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା ଓକେ ନମ୍ବର ଭି ଦେଖ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଟା ଲାଷ୍ଟ ସେସନଟା ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସ ହୋଇଦେବେ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଖ ନମ୍ବର ଭି ଲାଷ୍ଟ नंबर v टा देखो लास्ट नंबर v टा होची से कहछि इन ट्रायंगल है ट्रायंगल कहला माने a कोण b कोण c कोण मिसी केते डिग्री 180 डिग्री ट्रायंगल कहला माने a कोण प्लस b कोण प्लस c कोण मिसी की केते हो 180 डिग्री मेजर मिसी की 180 डिग्री 180 डिग्री हो ओके तापर देखो कोन कहछि से कहछि तापर कहछि कोन कहछि तुमरा से प्रूफ करे जे अब a कोणटा 90 डिग्री a कोणटा देछि 90 डिग्री যদি a কোণটা 90 ডিগ্রি দেলা তাহলে b প্লাস c কোণটা মিশি কত ডিগ্রি হবে কোণটা 90 ডিগ্রি হবে না তিনটা কোণ মিশি 180 ডিগ্রি আমি পাই গেলে a কোণটা 90 ডিগ্রি না এটা যদি a কোণটা 90 ডিগ্রি ভালো বুঝো যদি a কোণটা 90 ডিগ্রি এটা হচ্ছে a এটা হচ্ছে b এটা c তাহলে এটা যদি 90 ডিগ্রি তাহলে এটা স্মল a বাও এটা হচ্ছে স্মল c বাও এটা হচ্ছে স্মল b বাও তার ডিফারেন্স দেখো এটা হচ্ছে স্মল a বাও এটা হচ্ছে স্মল b বাও এটা স্মল c বাও তাহলে এটা কত হবে a স্কয়ারটা কত হবে সো a স্কয়ার ইকুয়াল টু কত হবে b স্কয়ার প্লাস c
c स्क्वायर যদি a কোণটা 90 ডিগ্রি লা তাহলে মনে রাখিবো a স্কয়ারটা কেতে হবে সো a স্কয়ারটা কেতে হবে b স্কয়ার প্লাস c স্কয়ার কাই গলা মতে ফিগার করে বুঝে দি দেখো এটা a কোণ সো কোণটা a হবে আউ মানে উচ্চতা c হবে আউ এটা কোণটা b হবে সো তো বুঝি পাবো এতি কন্ডিশন দেইছি আমরা কোশ্চেন কন্ডিশন এয়া দেইছি আমি প্রুফ কোন করিবা আমি প্রুফ করিবা টু প্রুফ কোন করিবা দেখো টু প্রুফ করিবা tan इनवर्स के देछि कहलो tan इनवर्स देछि b by a plus c plus और tan इनवर्स देछि c by a plus b is equal to pi by 4 देछि पिला माने एटा pi by 4 देछि हमें एलएचएस नबा tan इनवर्स एटा देबा x एटा देबा y tan इनवर्स x plus y बार-बार से फॉर्मूला यूज होछि तुम कहछि बार-बार ए फॉर्मूला यूज होबो सबके मन रखिबो tan इनवर्स x plus y फॉर्मूला tan इनवर्स x plus tan इनवर्स x plus y होल डिवाइड 1 minus x देखो ठीक है तो tan इनवर्स x एटी x जर कोन बसेबो b by a plus c y जर कोन बसेबो c by a plus b x plus y divided by 1 minus xy x टा केतो b by a plus c whole into c by a plus b पिला माने बुझी पड़ला कोन पकेली tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y हमें एलएचएस स्टार्ट करछे हमें एलएचएस करछे हमें प्रूव करिया पाई बाय 4 गुणिकी प्रमाण करिया हमें पाई बाय 4 गुणिकी प्रमाण करिया ओके देखो हमें कोन करिया एटा जनरली हमें जेमिति करथि सेला करिया एटी लॉस ऑफ नबा लॉस ऑफ केता करबा एलसीएम नबा tan इनवर्स केता हो a plus c whole into a plus b देखो a plus के लिए b धरे a plus b गुणिबा कारण एटा याद रखबा सब b रे a plus b गुणिले केता ab plus b स्क्वायर plus ca plus c square whole divided by देखो ये लॉस आउट केता हो a plus c into a plus b 1 देना हो a plus c whole into a plus b minus of bc divided by a plus c whole into a plus उभर एलसीएम उतना काटी दबो a plus c a plus b a plus c a plus b काटी दिबो रहला केते देखाबे एबे देखो केते रहला ऊपर केते रहला देखो tan इनवर्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ab प्लस ca तळे केते रहला देखो तळे केते रहला हमें a रे गुणिबा a स्क्वायर a रे b गुणिबा ab c रे गुणिबा ca देखो ca अच्छा c रे b गुणिबा bc तापर माइनस bc देखो bc कटि देखो bc कटि गले तुम बार-बार कहली a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जगह रे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जगह रे हमें कोन बसे करबो a स्क्वायर वैल्यू बसे दैट इज केता कहलो tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca देखो ऊपर और तळ समान है तळ ऊपर कटि गला दैट इज अबाउट tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 ए हम प्रूफ करे था प्रूफ हो गला देखो नंबर 8 सरी गला नंबर प्रूफ हो गला देखो नंबर 8 सरी गला tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 होला सो एपे मु 6 7 8 को 3 नंबर पूरा टोटल को चैप्टर सेशन टोटल कंप्लीट कर देबी नेक्स्ट सेशन में मैं तुमको पढ़ेबी नंबर 9 10 11 12 13 तुम नेक्स्ट सेशन में सरिला परे तुमरा सरी जीवो तापर हम देखबा अन्य हम जीवा अन्य ठो जीवा तापर तुम जहां डाउट अछि मते भी नेक्स्ट सेशन तुम पचर करियो हम प्रथम आरंभ तुम 10 मिनिट देबी समय देबी तो नेक्स्ट सेशन आरंभ तुम पचर करियो मते जहां डाउट अछि मते पचर करियो तो ओके टुडे लास्ट